Hallo guys, na, wie geht's euch? Stell mal vor, ich bin die Ashley, ich komme von den Philippinen, aber im Moment wohne ich in Deutschland. Ayun na nga, tawag nga nila, Pinay in Germany. So, meron akong trinay for you guys. Nag-viral to sa TikTok. It's a dish. Trinay ko siya kasi sobrang siya lang mura. It only costs like less than 10 euro. So, samahan niyo ako, i-check natin kung magkano lahat ng magagastos para sa dish na ito. And ito ay ang tawag na Feta Cheese pasta. So, let's cook it! Das Wetter ist schön. Kaya naman, naglakad-lakad na lang ako papuntang grocery store. Oops guys, there's a twist in this video. You're not only gonna learn how to cook this dish, but also learn some Deutsche Sprache or German language. Who's in? Cause guys, why not, diba? At titignan natin kung magkano nga ba magagastos natin dito sa feta pasta. Eine Stück Feta Käse kostet 1,59 €, eine Flasche Pesto 99 Cent, Olivenöl eine Flasche 3,59 €, ein Cherry Tomaten, 2 Packungen kostet 1,98 € und die Summe ist 8,15 €. Das ist aber schön. Die Zutaten für die Feta Pasta: 500 Cherry Tomaten oder Cherry Tomatoes, 200 Gramm Feta Käse oder Feta Cheese, 2 Löffelchen Basilikumsoße oder Basil Paste, schwarze Pfeffer oder Black Pepper, hausgemachte Chili-Sauce oder Homemade Chili-Sauce, das Olivenöl oder Olive Oil, ein Löffelchen Salz, der gehackte Knoblauch oder Minced Garlic und 250 Gramm Schmetterlingsnudeln. Stellen wir die Tomaten, schwarze Pfeffer, Salz und Olivenöl zusammen. Verrühren wir die Zutaten. Verrühren to mix. Geben wir die Feta-Käse in der Mitte dazu. Dazu geben, to put. Würzen wir mit Pfeffer, Basilikumsoße, Knoblauch und Chili-Soße. Würzen to season. Itong chili sauce guys, optional lang to kung gusto nyo ng medyo maanghang. Apropos, you can also use fresh basil and dried oregano. Schieben wir die Backform in den Ofen. Stellen wir den Ofen auf 400 Grad für ca. 35 Minuten auf. Verrühren wir die Zutaten. Imimix lang natin yung mga ingredients, katulad nito. Apropos, kung wala tayong oven, pwede natin lutuin siya sa stove. Pwede din yun. Lumabas na yung juice ng kamatis. Ang ganda niyang tignan. Normal lang siya na lalabas yung juice ng kamatis kasi nung nakita ko to, kala ko mali. Tama lang pala. It's normal. Parang yun na yung magiging sauce ng pasta.
So, nireheat ko na ulit siya sa stove. Ganyan na yung kalalabasan niya. And then, nag-boil na din ako ng pasta. We will just mix it together. Pwede nyo din tikman and lasahan pa yung sauce. Kung mas gusto nyo ng hindi ganun kaasim, dagdagan nyo na lang ng salt. But for me, okay na yan. Looks yummy! So, that's it, guys! Then let's enjoy our feta pasta! That's it, guys. Sana nagustuhan at marami kayong natutunan sa prepare natin na dish. Hopefully gawin nyo and try it. Kasi worth it naman siya. Mura lang, tapos masarap pa. Madali lang din siyang i-prepare. Sana na-enjoy at marami kayong natutunan sa video ko. Kung nagustuhan nyo man ang video ko, ich bitte euch mal mein Video zu liken, mein Kanal zu abonnieren und mein Video noch zu teilen. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das war's. Tschüss.